କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛି। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ ତଳକୁ ଆସିଅଛୁ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଉପାସନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 117 ପର୍ବ ତାର 1-2 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ହେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅତିଶୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ରାଜେଶ ଭାଇ ଆଜିର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଆଜିର ପରିଚାଳକ ବାକ୍ୟଦାତା ପୁଣି ଆରାଧକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତିର ଝାଲର ସିଂହରୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ୟେସୁଚରଣ ଭାଇ ବା ରଙ୍କରତ୍ନ ଭାଇ, ସେ ଆମକୁ ଆରାଧନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ। थैंक यू। आज पवित्र उपासना उपस्थित प्रत्येक पुणी परिचालना करता मो प्रिय सिस्टर को ता सहित मध्यस्थी प्रार्थना कढ़ाई नहीं प्रिय प्रभुकर दासदासी प्रत्येक मु जड़ित होता प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम को यह सुंदर सुजोग देते सेवा करने निमंते आम को एकत्र कर समस्ते भिन्न भिन्न जगार थे प्रभु गोटे उपाय द्वारा मोबाइल माध्यम जोड़ी सेवा करने आज मनोनीत कर प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आमर होस्ट महाशय को बहुत बहुत धन्यवाद दिए से मत सुंदर सुजोग दे। आसतु मो पदे प्रार्थना करी आराधना। पवित्र मंगलमय प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुछु। ए प्रातरे प्रभु तुम्हें आम को तुम पवित्र चरण तल को आकर्ष कल आम तुम निकट बसी अच्छु प्रभु तुम्हारी गौरव करने निमंते आम को देखी दया कर आम जीवन समस्त पाप दोष दुर्बलता क्षमा करू तुम्हारी गौरव निमंते आम को व्यवहार कर प्रभु आज उपासनार भार आम तुम हस्ते समर्पण करुछु। तुम्हें ही सब गौरव महिमा पाओ। उपस्थित है प्रत्येक को तुम्हें तुम उपस्थिति को जीवन अनुभव करने दिए सब गौरव तुमको दे त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम। प्रभु को बहुत नाम धन्यवाद दू। प्रभु मान को सुंदर समय देते निकट आसतु आम गोटे गीत गाइबा। दया पर दया करिछ तुम्हें प्रभु ये गीत गाइबा। दया पर दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सबु। दया पर दया करिछ मते प्रभु दया रे मु पाइछि सबु। क्षमा पर क्षमा करिछ मते प्रभु क्षमा रे मु लगिछि सबु। हे यीशु तुम दया मो प्रति बड़ हेओ। हे यीशु तुम दया
ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୋ ପାଇଛି ସବୁ, କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ପ୍ରଭୁ, प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ देवी कोटि तुम करिन के बेउड़ा प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ देवे कोटि तुम करिन के बेउड़ा नदी केबे शेष तुम्हारी से करुणा नहेबा केबे शेष तुम्हारी से करुणा प्रति सदा दया करी मते प्रभु दयारे मो लभिछु प्रभु बापर क्षमा करी मते प्रभु क्षमारे मो लभिछु प्रभु क्षमारे मो लभिछु प्रभु तुमरे मंगल दया मो संगे नीति रहो तुम्हारी अमृत आचिता मो प्रति सदा थाओ तुम्हारी मंगल दया मो संगे नीति थाओ तुम्हारी अमृत आचिता मो प्रति सदा थाओ सर्वदा मुक्त तुम्हारी स्तुति करो सर्वदा मुक्त तुम्हारी स्तुति करो प्रति दया प्रति दया दया करी मते प्रभु दयारे मो लभिछु प्रभु बापर क्षमा करी मते प्रभु हमारे मो लभिछु प्रभु दया करी मते प्रभु दयारे मो लभिछु प्रभु मते क्षमा करी मते प्रभु हमारे भाई हमारे भाई हमारे भाई वास्तव में प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रभु आम को क्षमा करी अनुग्रह करी दया करी ए पर्यंत आम आनी नाम धन्य हो से निमंते करुणार सागर अटंती सागर जेपरी जलर अभाव नहीं सेमती परमेश्वर निकट रे आम पाई क्षमार करुणार अनुग्रहर अभाव नहीं प्रेज द लॉर्ड पुनर्बार मैंने आउ गोटे गीत गाए प्रभु को धन्यवाद देवा धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ गीत टी आमने गाइबा गाँव गाँव प्रत्येक मैंने प्रभु को हृदय सहित धन्यवाद देव
धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना। महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। सारा जगतर प्रभु तुम्हें जीतू गाना। मानव जातिर मुक्ति ईश्वर नंदना। सारा जगतर प्रभु तुम्हें जीतू राजना। मानव जातिर मुक्ति ईश्वर नंदना। राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय। राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय। महिमा में महिमा स्तुति आराधना। महिमा में महिमा स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। प्रशंसा सजाई मो पताण कटांकर। साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मुतांकनुग्रहर। प्रशंसा सजाई मो प्राण कटांकर। साक्षी हेबी प्रति मुहूर्ते मुतांकनुग्रहर। भगवानकर प्रभु तुम्हें धर्ममय। भगवानकर प्रभु तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना। महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना। महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। तुम्हें पूजा पाओ। तुम्हें पूजा पाओ। आमानकर मुखरु गौरव प्रशंसा महिमा धन्यवाद पाइबा केवल एकमात्र प्रभु यीशु अटंती। तार से आमान को पापर उद्धार करने अपना प्राण क्रूस पर बलिदान कर नाम धन्य हो। आसतु से महिमामय प्रभुंकर गौरव करी।
ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଜୟ ହଉ। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତି ଅଛି। ତୁମେ କହିଲ ମୋର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ମୋ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାନା ବର୍ଷାଇଲ, ମୋ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାନା ବର୍ଷାଇଲ। ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତ କଲ, ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତ କଲ। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ତୁମେ, ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲ। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁକ୍ତି ତୁମେ ଦେଲ, ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହୃଦଗର୍ଭ ଫିଟାଇ ଦେଲ। ଦିନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲ, ଦିନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଜିହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଶାନ୍ତି
আছে, এতে যে শান্তি আছে, এতে শান্তি আছে। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ହାନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ, ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ, ଦାନିଏଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଦନର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟି ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। हे प्रभु आसी मो ध्याने, ओ हे प्रभु आसी मो ध्याने, विराज मम हृदये तुमे, एते आशा नहीं नयने, बसियाछि तुम दर्शने। हे प्रभु आसी मो ध्याने, ओ हे प्रभु आसी मो ध्याने, विराज मम हृदये तुमे, केते आशा नहीं नयने, चाहिए तब दर्शने। आमे तुमको धन्यवाद करुछु प्रभु, आमे तुम बिना कहा निकटକୁ ଯିବୁ प्रभु, कि आमको उद्धार करिपारिबो, कि रक्षा करिपारिबो, कि आमनकर प्रार्थना निवेदन करिबो। ए जगतरे आमनकर केही नहीं, तुमे केवल आमनकर तुमठारु जीविका शुणिब किए दुख मोर, तुमठारु जीविका शुणिब किए दुख मोर, फेरिब किए मो अंतर वेदना, फेरिब किए मो अंतर वेदना, कलंकित जीवनरा तुमठारु प्रभु जीविका शुणिब किए दुख मोर, शुणिब किए दुख मोर। वास्तव तुम आमମାନଙ୍କର प्रार्थना श्रवणकारी अट, आमे तुम ऊपर संपूर्ण निजक समर्पण करू। तुम्हें आमମାନଙ୍କୁ एकमात्र तुम्हें स्वर्ग सुख त्याग करी ए जगत को आसिल प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। सरगर सुख देवा पाई मते, सरगर सुख देवा पाई मते, आसिल मध्य आसिल मध्य भुवन, दुख कषण मृत्युभोगी मते, दुख कषण मृत्युभोगी मते, अनंत जीवन, अनंत जीवन, अनंत
हेलानंद जीवन जानिएले मोहि भूलिबी तुमको आलसे काटिबी दिन दरिद्र हेले मो चोर पालटिबी एब तुम अपमान एब तुम अपमान मो भागर पड़ी दिय केवल हे मो भागर पड़ी दिय केवल हे तहु तृप्त हे तहु तृप्त हे सरगर सुख सेवा पाई मते आसिल मर्त्य भुवन आसिल मर्त्य भुवन दुख कषण मृत्यु भोगी मते हेलानंद जीवन हेलानंद जीवन स्वर्गीय पिता तुम नाम धन्यवाद करुछु तुम्हें आमंकर धन तुम्हें आमंकर मान तुम्हें आमंकर सम्मान जदि तुम्हें आमंकर द्वारा अछ आमने मान सम्मान एवं जगतर सबुठारु मूल्यवान धन प्रभु तुमको प्राप्त होइछि बोला भाव आमे जगतर धनी तुमको पाइले हे आज तुम्हें आमंकर मध्य रही आमंकर तुम उद्देश्य व्यवहार करो धन्यवाद प्रभु आमे जेते जोड़ी प्रथम आशीर्वाद करो तुम्हारे जीवन तो वाक्य नहीं आसती तुम अपने दासों को तुम सब अधिकार करो तुम्हारे प्रिय दास समासंगु परिचालना करता तुम प्रिय दासिंगु हमने जेते अतु प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद करो आज दिन आमान को प्रत्येक सब गौरव प्रशंसा केवल तुमको दो त्राणकर्ता शीघ्र आसुवा एकमात्र मृत्युंजय विजय राजा प्रभु यीशु के नाम रे ए समस्त निवेदन मांगुछि प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद आमेन सुंदर आमेन सुजोग प्रेज द लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद आसंतु सुंदर आराधना निमंते आमे प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते पुणी भाईଙ୍କର उत्साह निमंते समस्त गोटे उच्च करताल देबा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर भाबरे आमानकु आराधना रे कढेई नेले आ धन्यवाद देवी आपणकर परदा पछरे जे भाई जनक आपणकु आराधना बेले बाजारे साहाय्य करुथिले अति सुंदर रिदम थिला बाजार साउंड बहुत भलो थिला जदि किए बजाउछंती आमाने देखि पारुनु किंतु प्रभु निश्चय देखिछंती आ भाई को मध्य आशीर्वाद इतने सेरा मो पुओ का बजाउथिले ताको मैट्रिक परीक्षा ताको रिजल्ट बाहर बटिए प्रार्थना करबे प्रेज द लॉर्ड निहाती जो माने प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करंती जो माने प्रभु को प्रधान स्थान दियंती प्रथम स्थान दियंती प्रभु मध्य सेमान को प्रथम स्थान देबे प्रभु को आशीर्वाद करंतु तेबे आसंतु आमानकर वर्तमान आ एक विशेष कार्यक्रम अछि आउता पूर्वरु आमाने आजिर वक्ता को वाक्य को स्मरण करी प्रार्थना रे तोଳି धरिबा समस्त भिडियो ऑफरे अछंती अति दुखर विषय जदि वीडियो करबा नै बोधे मु भाबुची वक्ता मसे मध्ये वीडियो ऑफ करी कि वाक्य कहिबे एणु दया करी समस्ते वीडियो ऑन करबा पय चेष्टा करंतु प्रभुकर गौरव हेबो एते बेले मु अनुरोध करिबी आमानक मध्ये रे रीना पाल भौणी वीडियो ऑन कले एणु मु तांको प्रार्थना रो अनुरोध देबी वर्तमान माने वाक्य सुनिबा पय जिबा भौणी आजिर वक्तांको निमंते आपण प्रार्थना रे तोଳି धरिबे वाक्य एवं वक्तांक निमंते रीना पाल भौणी अनम्यूट करंतु हाँ
सैन्याधिपति सदा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद होछि राजा दया कल अनुग्रह कल ए सुंदर सुजोग देल तुम नाम को धन्यवाद होछि प्रभु जो तुम दास वर्शिप कले प्रभु तुम्हें तान पर मंगल कर तांको परिवार मंगल कर प्रभु तांको तुम्हें आशीर्वाद कर आहुरी ज्ञान बुद्धि रे तांकर संतान मान को तुम्हें परमेश्वर सजाड़ बोली प्रार्थना करुचे विशेष प्रार्थना करुचे प्रभु तुम दासी को निमंते आज जो दासी को तुम्हें मनोनीत करियछ परमेश्वर से तुम दासी को तुम्हें आशीर्वाद कर आरंभ रु शेष पर्यंत समस्त विषय परमेश्वर सुंदर भाव परिचालना करबे तुम्हें आशीर्वाद कर दया कल अनुग्रह कल सुंदर सुजोग देल तुम दास को तुम हस्तर देली प्रभु वाक्य नहीं आसुछंती प्रभु आज वाक्य आम गोटे आशीर्वाद वाक्य हो प्रभु आज वाक्य जेपरी परमेश्वर आम जीवन को आशीर्वाद आनीदेव आम जीवन को सजाड़ी देव प्रभु एपर तुम्हें आशीर्वाद कर तुम दासंकर मंगल कर तुम दास को आशीर्वाद कर प्रभु बहुमूल्य वाक्य परमेश्वर इ दिन मान करे प्रभु जहाँ मान को प्रयोजन ताहा तुम्हें जगाउछ बोली धन्यवाद होछि Yes, Lord. राजा तुम्हें दया Amen. कर Hallelujah. अनुग्रह कल दिन सरी सरी जाउछि प्रभु तुम लोक मान को तुम्हें प्रस्तुत करबा निमंते अनेक वाक्य दौछ किंतु से वाक्यर कर्म कार्य में हे पारुना परमेश्वर राजा तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आज वाक्य मान को जेपरी शांति देव आनंद देव खुशी देव तुम राज्य कार्य निमंते व्यवहार करने शक्ति देव प्रभु यहीपरी वाक्य आम जीवन में तुम्हें दियो सहवर्ती परमेश्वर हो समस्त प्रार्थना शुणिच धन्यवाद यीशु तुम प्रिय नाम रे मागिली द्वारे शुणी ग्रहण कर आमेन 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 धन्यवाद भौणी सुंदर प्रार्थना निमंते प्रभु आपनको मध्य आशीर्वाद करंतु तेबे आसंतु आमाने उपासनार मुख्य स्रोत को जिबा वर्तमान वाक्यर समय आज प्रभु जो दासों को मनोनीत करी अछंती जो मुख को से बाछि अछंती आउ आमाने समस्त ताहांकु जानू आपण मानकर सुपरिचित ए दिन मानकर प्रभु तांको बहुल भाव रे व्यवहार करी आसु अछंती मध्य मोर अति आदरर मोर प्रिय आज्ञा जनक जहां को मु बहुत वर्षरु जाने जहां को विषय मु बहुत वर्षरु जाने आउ प्रभु तांकु की प्रकार मनोनीत करिछंती आउ निहाती मु ताहाकु आखिरे देखिछि एवं अनुभव करी आसीछि प्रभु जे मान को मनोनीत करंती से केवल लांगुड़ करंती नाही मस्तक करी व्यवहार करंती ताहा मध्य मु ए दिन मान करे तांको प्रति देखि आसी अछि आउ प्रभुंकर दयार हस्त अनुग्रहर हस्त सर्वदा तांको परिवार रे थिबार मु देखिछि आउ प्रभु तांको ए दिन मान करे बहुल भाबरे वाक्य रूप आशीर्वाद दे मध्य व्यवहार करी आसु अछंती एणु मु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आज आमान को पई जो दास जनक वाक्य नहीं आसु अछंती महान प्रभुकर से क्षुद्र दासों को मु एतेबेले आह्वान करिबा पई चाहे आ एतेबेले समस्त आमाने करताल द्वारा तांकु उत्साह सहित वाक्य एवं वक्ता को आमाने आंभ गहन मध्य को डाकिबा आउ सी आमानकर अति परिचित रेभरेंट प्रमोद गुरु आज्ञा जे कि रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट रे रही प्रभुंकर सेवा करूछंती आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड नमस्कार 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 समस्त सुप्रभात प्रेज द लॉर्ड समस्ते भलो अछंती मु विश्वास करूछि जो माने वीडियो ऑन करछंती सेमान तो निश्चय भलो अछंती कारण से मानकर चेहरा मु देखि पारुछि आ जो माने ऑन करि नाहंती से माने मते निश्चित भलो रही अछंती प्रभु समस्त को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु एही प्रभात रे एहा मोर प्रभु को ठारे प्रार्थना समस्ते थरे कहिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अनेक दिन परे प्रभु पुनर्बार आपण मानक सम्मुख को आसीबा को मते देले सेति पाए प्रभु को उच्च नामर मु धन्यवाद करुछि प्रशंसा करुछि गौरव करुछि आपणी मते आह्वान करथिबा प्रभु को दासी मो भौणी गीतांक मध्य मु धन्यवाद दउछि वर्शिप करी मते प्रस्तुत करथिबा अमानकर यीशु चरण भाई को मध्य मु धन्यवाद दउछि पुणी विशेष करी रियल मिनिस्टर होस्ट महाशय से मते प्रेम करी आज आह्वान करछंती तेणु तांक कथिरे मध्य मु धन्यवाद अटे आसंतु आजिर ध्यान निमंते आमाने समस्ते अपना अपना को समर्पण करिबा प्रभु निश्चित रूपे आज आमानक सहित कथा हेबे ए हमर विश्वास अछि आमे दीर्घ वर्ष धरी प्रभु को विश्वास करी आसुछु आमे दीर्घ वर्षर ख्रीष्टीय
परिवार रे बंधा ही कि अच्छु कृष्ण व्यतीत आमकर जीवन चले नहीं एपरी अनेक कथा आमकर व्यक्तिगत जीवन रे आमे जानुछु क्रिश्चियन जीवन रे से युवा हूँ कि पिला हूँ प्रौढ़ हूँ कि वृद्ध हूँ आमकर जीवन में गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आवश्यकता रही अछि ता होछि पारिवारिक परिवार रे आत्मिक श्रृंखला आजिर शीर्षक रहिबो परिवार रे आत्मिक श्रृंखला आम परिवार रे आमे श्रृंखलित कि आम मंडली रे आमे श्रृंखलित कि आम सम्मिलनी रे आम अनुष्ठान रे आमे श्रृंखलित कि आमनकर श्रृंखलार केतोटी कथा मु आज आपण मानक कहिया पई चाहे जेतेबेले आमे श्रृंखला विषय कथबार्ता करूछु आम शरीरर जो केते गुडी अंग अछि ए अंग को जदि आम्भे माने समस्ते निज निज अंग को जदि आमे नियंत्रण करि परिबा तेबे आमे सफल होई परिबा श्रृंखलित हेबा पई अन्य भावरे कहवाक गले आमानकर शरीर को पंच इंद्रिय से कंट्रोल करुछि आमे समस्त जानिछु जगत रे पंच इंद्रिय ही अछि बोली किंतु बाइबल आमन को कहे पंच इंद्रिय ऊर्ध्वर मध्य गोटे इंद्रिय अछि से इंद्रिय नाम होछि ज्ञानेन्द्रिय जदि ज्ञान अछि ज्ञानेन्द्रिय जदि आम सहित अछि ताहले पंच इंद्रिय को से दमन करिकि चली पारे तो अनेक समय जेतेबेले आमने ज्ञान को हरै दउछु ज्ञान हरा ही जाउछु सेतेबेले एई सूक्ष्म इंद्रिय गुड़िक आमन को दमन करिबारे से माने एक प्रकार विजय ही जाती आमे पराजित ही जाउछु तेणु मुख्यतः आमनक शरीर रे छोट छोट पार्ट गुड़ाक अच्छी अंग गुड़िक अच्छी जहाँकि शीघ्रगामी अटंती उदाहरण स्वरूप आमनकर मन शीघ्रगामी यहाकू दमन करने दरकार आमनकर जिह्वा शीघ्रगामी यहाकू दमन करने दरकार आमनकर चक्षु शीघ्रगामी यहाकू दमन करने दरकार जहाँ जहाँ आपण को फास्टेस्ट कर नहीं जाउची ताकू जदि मु किबा आम्भे माने कंट्रोल करि परिबा ताहले आमे एक श्रृंखलित व्यक्ति बा श्रृंखलित ख्रिस्टियान भाव में परिचालित हो पारिबा श्रृंखलित हेवा निमंते प्रभु आमान को मंडली रे विभिन्न दायित्व रखिछन प्रथम दायित्व होछि विश्वास मु परमेश्वर को मंडली रो जने विश्वासी रो कर्तव्य दायित्व विषय मु जतेबेले जानिबी मु जने पालकर कर्तव्य और दायित्व विषय जितेबाला जानी मु डिकन कर्तव्य मु संपादक डिकन संपादक दायित्व जिते जन सब आम मंडली रे भुक्त अच्छु आमनकर दायित्व आमनकर कर्तव्य गुड़िक को जदि आमे भलरे बुझी नेबा ताहले आमे निश्चित रूपे विशृंखलित चरित्र श्रृंखलित चरित्र मध्य को आसी जाई परिबा तेणु अनेक विषय अछि जने व्यक्ति को श्रृंखलित करने देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत गुडे सब्जेक्ट अच्छी ता मध्यरु मु आज आपण मानक सम्मुखरे पांचटी कथा रखिबी जहाँकि मु आशा करिबी आ एहा आमानक निमंते एक सहज सरल उपाय हे परिबो जे निजको श्रृंखलित करिया पाए तो प्रथम कथा आमे देखिबा द्वितीय कोरिन्थीय 1 अध्याय तार 12 पद लेखा अछि जगतरे हाँ पढ़ंतु जगतरे विशेषतः तुम्भ मानक प्रति आम्भे माने सांसारिक ज्ञान रे आचरण न करी बरं ईश्वरंक अनुग्रह रे ताहांक पवित्र व सरल भाव अनुसारे आचरण करुथिलु बोली आम्भ मानकर विवेक जे साक्ष्य देउअछि एहा आम्भ मानकर दर्पर विषय। बहुत धन्यवाद सिस्टर। एहा को
ସରଳାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ମୋର ଆଚରଣରେ ସରଳତା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଆଜି ସରଳତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ପଦରେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ, କାରଣ ତାପରେ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ତୁମ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧତା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ହେବା ବହୁତ ସହଜ। ଯୋଉମାନେ ଜଟିଳ, ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସରଳତା ନାହିଁ ବା ଜଗତ ପ୍ରତି, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସରଳତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ସରଳ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବେକ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦର୍ପର ବିଷୟ। ଆପଣଙ୍କର ସରଳତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦର୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦର୍ପ କରିବାର ଅଛି। ଦର୍ପ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଦର୍ପ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ରେଖା ଦାସ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ସରଳ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଆପଣ ସରଳରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲରେ କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବେ, ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବେ। ଓକେ 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 ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି, ହଁ ଗୀତା ଭଉଣୀ, ଆପଣ ସରଳ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ ଜାଣେ? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ସିଆଡେ ତ ଡିକନ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାଟା ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ବଡ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଗୁରୁ ବି ଜଏନ କଲେ ଲାଭବାନ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କହିଥିବା ଉତ୍ତର ଠିକ ପରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଦର୍ଭରେ, ଆଜିକାର এই ଟପିକରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସରଳ ବୋଲିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଦଉ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦଉ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡା ମୋ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ? ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବି ଆହୁରି ଜାଣିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେତେ ସରଳ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ ରହେ, ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ମୁଁ ବେଶୀ ରହେ। 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ସହିତ ରହେ, ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା କି 12 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ, କି 8 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ରହେ। ଆଉ ସେ ସମୟର ସରଳ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସରଳ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଓ ସରଳ ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବେକ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି। କନସାଇନ୍ସନେସ୍ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଅଛି, ଆପଣ କେତେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ,
ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ, କେତେ ସରଳ କେତେ ଧାର୍ମିକ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି? ଆମମାନଙ୍କ ବିବେକ କହିଲା ଯାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଗଲୁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ କହିଲା ଯେ କୁହ ନାହିଁ, ଆମେ କହିଲୁ କି? ଆମ ବିବେକ କହିଲା ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇଲୁ କି? ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକରେ ଅଛୁ, ଆମମାନେ ଆମ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲି ନାହୁଁ। ତେଣୁ ସରଳତାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଫେଲ ଅଛି, ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ସରଳ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଯୋଉ ସୋପାନ ଗୁଡିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକକୁ ପଚାରିକି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ସରଳ ତାହା ମୋର ବିବେକ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ କହିଦେବେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରିବାରରେ କି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ନିଜେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ମୁଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଦେବ ଆମ ଆଜ୍ଞା ପରି କିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ତ କହିଦେବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରି କିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ। ମୋର ବିବେକ ମତେ କହିଦେବ ଯେ ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ସରଳ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମ ବିବେକ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତ୍ରୁଟି କରିଛି ନା ଠିକ କରିଛି ଆଜି ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛି ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମତେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ମତେ ଆଉ କାହା ଜଣକୁ ହିଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା। ତ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି, ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ମାନେ କଣ? ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ପଚାରିବା କଥା ନାହିଁ, ପଚାରି ଦଉଛି। ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କେବେ ମତେ ଡାକିବେ ନାହିଁ ବାହାର ଲୋକ। ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ମାନେ କଣ? ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଟେ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଟେ। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ପରସ୍ପର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜେନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛି ମତେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଫାଦର ନୁହେଁ କି ସର୍ବସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ମତେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି ତାହାଙ୍କୁ ମତେ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲରେ ଏଇ କଥା ଶିଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯଦି କାହାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ ତୁମର ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମତେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛି, ମତେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡେ। ତ ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ପରିବାରରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ମୋର ଦୋଷୀ ପାଇଁ ସେ ଦୋଷ ଯେତେ ବଡ ହଉନା କାହିଁକି ମତେ ମୁଁ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡେ। ଏ ରବିବାର ଦିନ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଏହି ଟପିକରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ଆଉ ମତେ ବି ତୃପ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି କୋଉ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେଟା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବସି ନଥିଲେ, ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ
ପଚାରିଲି ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କଣ କିଛି ଯଦି ମୋର ତ୍ରୁଟି ଅଛି ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତ କ୍ଷମାମୟ, ସେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଯଦି ଜଗତରେ ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆମକୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ ଆଉ ତୁମ ଯଦି ମନେ ପଡେ ଯେ ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ଭାଇର କିଛି କଥା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଥୋଇ ଦିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ତର୍ଜମା କରିଥାଉ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର କିଛି କଥା ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଆପଣ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭାବୁଛି। କେହି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇକି ପାପ ସ୍ୱୀକାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା। ଯାକୋବ 5:16 ଲେଖା ଅଛି, ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦିନ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି କାନ୍ଦିକିରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେହି ଦିନ କାହିଁକି ଆପଣ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ମାସ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଗୋଟିଏ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦରେ ଆସିକରି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମାସ ସାରା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ ତୁମେ ଦୟା କର। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦୟା କରିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ବସିଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ତ କାହାର ସୁଗର କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କାହାର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଥୋଲୋଜିକୁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଠିକି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, କଫ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଠିକ ସେହିପରି ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 3:40 ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁ। ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇକି ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର କାଗଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ରୋଗ ବଢି ଚାଲିବ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବା। ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଏହା ବୁଝେ, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କଥା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ ଯଦି ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ତାହା ନ ଦେଖିବା ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ତାହା ନ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବା ଯାହା କହିବା କଥା ତାହା ନ କହିକି ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଥକୁ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବା କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସକାଳେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ, ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଗୀତ ସଂହିତା 143 8 ପଦ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର
ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ପ୍ରତି ବଦଳେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ଅଲଗା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସୋଚ ଯଦି ଅଲଗା ୱେରେ ଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଲଗା ୱେରେ ଦେଖୁଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜିଭା ଅଲଗା ଅଲଗା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ତାଲିକାରେ ଭୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିବା କଥା, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କଥା, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା, ମୁଁ ତାହା କରିଛି ନା ଆଜି ଅନ୍ୟଥା କରିଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ହୃଦୟ ଥିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦର ହାର୍ଟ ଅଫ ଅବ୍ଲିଗେସନ, କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି କଲସ୍ୟ 3:17 ପଦରେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ କି କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କି କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କର, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ତ ଏଠି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ। ତେଲୁଗୁରେ ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ମାଟାଇକୁ ପାନି ତାକୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝି ଯାଉଥିବେ କିଏ? ମାଟାଇକୁ ପାନି ତାକୁ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡାମ ତ ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ। କଥା ବେଶୀ କାମ କମ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ କି ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେମିତି କରିବା ବି ସେମିତି ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କରିବାର ଅଛି, ଦୟା କରୁଛୁ କରିବାର ଅଛି, କ୍ଷମା ଯଦି କରୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ କି କର୍ମରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାହା କିଛି କର, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ କର୍ମରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶବ୍ଦ ବାଣ ବାହାରୁଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କର। ଯାହାବି କହିବେ, ଯାହାବି କରିବେ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହିବେ ଆଉ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ, ଯଦି କାହାର କୁଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର କୁଟ ଲାଗେ। ବହୁତ କୁଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟ, ଏତେ କୁଟ ଅଛି ଯା କହିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କହିପାରିବେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଲାଭବାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଲାଭବାନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କରାଡ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ କହିବେ, ସେ ଏମିତି ପରା, ସେ ସେମିତି ପରା, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କହିପାରିବେ, ସେ ଏମିତି ପରା, ସେ ସେମିତି ପରା କହିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏହି କଥା କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ, ଯାହା ବି କହିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ୍ରୁଟି କରିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ବାଇକରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ଯିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରି କରିକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆଉ ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କଲସ୍ୟ 3:17 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା, ବାକ୍ୟରେ କି କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରିବା, ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ କଥା କହିଛି, ତୁମ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମସ୍ତ ବଡ
पापर तुम्हें उद्धार कल से धन्यवाद अच्छी प्रभु तुम्हें मते आज सक्सेस कल खेल से धन्यवाद अच्छी एग्जाम सक्सेस कल से तुमको धन्यवाद अच्छी आम केबे धन्यवाद देचु कि आम जीवन काल रे जे प्रभु आज जेतिकी समय मते देल तुमरी नाम रे वाक्य रे आउ कार्य रे मोर जीवन को समर्पण करने मते तुम्हें सुजोग देल से प्रभु मु तुमको धन्यवाद अच्छी यही धन्यवाद आमर पारिवारिक कि ख्रिस्टियन जीवन रे प्राय देखा मिलू नाही आसु एबे ठारू आमे चेष्टा करिबा आमे वाक्य रे कि कार्य रे आमने प्रभु यीशु को प्रकाश करिबा द्वारा आमे सक्सेस हेतिबारु आमने पिता ईश्वर कहबा पापा आमे तुमको धन्यवाद दउछु कारण आज दिन सहारा आमे जेती कथा कहिछु जेती काम करिछु तुमरी पई करिछु तुमर पुओ को नारे करिछु सेते पई म तुमको धन्यवाद दउछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटा को कहा जिवो जे आत्मिक जीवन रो श्रृंखला मध्यरे चतुर्थ श्रृंखला पंचम कथा कहि कि समाप्त करिबि एहा अति जरूरी उत्तम भंडार घरिया हेबा द्वारा आमे आत्मिक श्रृंखलार अंश विशेष हेइ पारि भंडार घरिया स्टीवर्डशिप आमे केमिति भंडार घरिया हेइ पारिबा आमर भंडार को आमे केमिति व्यवहार करि पारि एठी जेते जण बसिछु आमे समस्त भंडार घरिया केई भाबंती आमे भंडार घरिया नहु बोली किंतु सतरे आमे समस्त जणे जणे भंडार घरिया आमर सोच आमर मानसिकता रे एहा अछि भंडार घरिया कहिले जार घरे कुंटाल कुंटाल धान अछि चावल अछि मांडिया अछि आमे सेटा को ही भंडार घरिया बोली भाबुछु आ जहांक पाखरे बेसी वाक्य अछि बाइबल पी देइछंती गिली देइछंती बिना बाइबल प्रचार करछंती आमे तांको भी भंडार घरिया बोली कहूछु आज केतोटी सत्यता आपण मानक सम्मुखरे रखिबी पढंतु प्रथम पीतर 4 अध्याय 10 पद लेखा अछि प्रत्येक जन जेउ परि अनुग्रह दान पाई अछ सही प्रकार ईश्वरक बहुविध अनुग्रहर उत्तम भंडार घरिया स्वरूपे तो द्वारा कौन कर परस्पर सेवा कर एटा होची सबठारो पिक पॉइंट भंडार घर अछि सब अछि बहुविध अनुग्रह रे उत्तम भंडार घरिया प्रभु करि देइछंती किंतु जे कारण निमंते आपण को मते उत्तम भंडार घरिया करिछंती ताहा कार्यकारी हेइ पारु नाही लेखा अछि जे बहुविध अनुग्रहर उत्तम भंडार घरिया स्वरूपे तो द्वारा अर्थात जो जो विषय अनुग्रह रे आपण पाइछंती ताहाको व्यवहार करी तो द्वारा माने ताहाको व्यवहार करी आपण परस्पर सेवा करंतु एई विषयटी आमानकर आत्मिक श्रृंखला टू अनेक समय अतिक्रम करी चली जाउछि एई परस्पर सेवा करा जाई पारु नथिबारु आमे विशृंखलित हेइ जाइछि आत्मिक स्रोतरे तेणु प्रिय मंडली आपण मने पकांतु आपणकर गत 5 वर्ष कि 10 वर्ष कि 20 वर्षर जीवन 20 वर्ष तले आपण कौन थिले आज कौन छ आपणकर समस्त पुराना कथा गुडी को मने पकांतु आपण जेपरी थिले सेई दिन आज सेपरी नाहांती आपण 5-10 वर्ष तले जेपरी पिंधु थिले आज सेपरी पिंधु नाहांती आपण 5 वर्ष तले खाइबा पीबा निमंते जेपरी कष्ट पाउथिले आज सेपरी कष्ट पाउना आज जहाँ भी होइछु केवल प्रभुक अनुग्रह रे होइछु आज आम भंडार रे खाद्य प्रचुर आम भंडार रे वस्त्र प्रचुर आम भंडार रे क्षमा प्रचुर दया प्रचुर प्रेम प्रचुर आनंद प्रचुर केवल प्रचुरता ही प्रचुरता आमानकर भंडार रे वर्तमान अछि
किंतु आम चारि पाखरे रहुथिबा केही जदि एही सबुर अभाव रे थिबा आमे देखू आमे ताहा द्वारा जदि तांकर सेवा करि पारु नाहु ताहले आमे विशृंखलित जीवन रे अछि। लेखा अछि जे प्रत्येक जन जेउपरि अनुग्रह दान पाई अछ सही प्रकार ईश्वरक बहुविध अनुग्रहर उत्तम भंडार भरिया स्वरूपे द्वारा परस्पर सेवा कर। आज ये आम बसी अनेक लोकों पाखरे समस्त विषय प्रचुर अच्छी वस्त्र जी दरकार ताठू अधिक अच्छी खाद्य गोटे दिन जी दरकार ताठू अधिक अच्छी किसी अभाव ना एवं अन्य मानक बांटिबा द्वारा जे सरीजीव सहीपरि प्रेम दया क्षमा आनंद ताठू बहु गुण अच्छी किंतु आमे आज कंजूसी हो जाइछु। आम चारि पाखरे थिबा लोक मान के क्षमा पाइबा पे अपेक्षा करछन्ति के आपन को दया पाइबा पे अपेक्षा करछन्ति के आपन ठारो आनंद पाइबा पे अपेक्षा करछन्ति के शांति पाइबा पे अपेक्षा करछन्ति आपण सब कलेक्शन कर दैछन्ति प्रभु को ठारो आपण को भंडार रे भर्ती कर दैछन्ति किंतु आपण को अंचल लोक माने आपण को ठारो ना क्षमा पाइछन्ति ना दया पाइछन्ति ना शांति पाइछन्ति ना आनंद पाइछन्ति आमे आनंद रे शांति रे दया रे क्षमा पाइकरी आमे अछु किंतु आम भंडार रो कौन से लोकन को आमे दे पारुना। तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने आपण पाखरे वाक्य प्रचुर अछि आपण पाखरे खाद्य प्रचुर अछि वस्त्र प्रचुर अछि जहां जहां अन्य मान को दरकार अछि अन्य माने अभाव रे अछंती ताहा आपण को ठारे अछि एबे चेष्टा करंतु जदि आपण उत्तम भंडार घरिया हपा चाहउछंती भंडार घरिया तो हेइछंती आपण परस्पर सेवा करिबा द्वारा आपण उत्तम भंडार घरिया हेबे धन जो पर्यंत अन्य मानक निकट रे पहुंची पारि नाही मो पाखरे थिबा ज्ञान जदि अन्य मानक पाखरे उपकार रे आसी नाही मो ठारे थिबा क्षमा प्रेम जदि अन्य मानकर लाभ निमंते आसी पारि नाही ताहाले मु उत्तम भंडार घरिया हेइ पारिबे नाही मते जगी रखी चलिबाक पड़िबो तेबे जाइकी गोटे परिवार रे कि मंडली रे मु जने आत्मिक आ श्रृंखलित व्यक्ति भाव रे परिचित हेइ पारिबी। तेणु प्रिय मंडली प्रिय प्रभु को लोक माने जन को जदि आमे सेवा जोगई पारिबा उत्तम भंडार घरिया हेइ पारिबा। आज पांचटी कथा कहि पांचटी श्रृंखला कथा कहि पांचटी को आपण आज पिकअप करंतु नाही ए पांचटी रु अभ्यास करिया पई गोटे विषय को केउ गोटे विषय सहज और सरल भाव रे आपण ताको पिकअप करि पारिबे ताको करंतु। मु आज पचारबे रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो डायरेक्टर महाशय को ए पांचटी श्रृंखला रु केउ श्रृंखला आज आपण पिकअप करिबे आज मंडली साक्षात रे कहंतु मु देखिबी आ सुनिबी आ मो प्रभु को निकट रे आपण को पई प्रार्थना करिबी केउ गोटे श्रृंखला आबे ठारू आपण पालन करिया पई इच्छा करिबे। माइक्रोफोन ऑन करंतु आ कोन पांचटी कथा कहि प्रथम कथा होची जे आपण सरल सरलाचरण द्वारा श्रृंखलित हो पारिबे परस्पर को क्षमा देवा द्वारा आपण श्रृंखलित हो पारिबे प्रत्येक दिन आपण निजर जीवन यात्रा को परीक्षा करबा द्वारा आपण श्रृंखलित हो पारिबे आपण प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे वाक्य रे कि कर्म रे करी जहा किछि करूछंती ताहांक नाम रे करिवे एवं ईश्वर को धन्यवाद द्वारा आपण आत्मिक श्रृंखला जीवन यापन करिवे। पंचम होछि उत्तम भंडार घरिया द्वारा आपण श्रृंखलित हो पारिबे। ए पांचटी रु पांचटा पालन करिया पय मु आज आपन को कहू नाही आज गोटे आरंभ करतो आ पांचटा बाकी चारटा आपण आसंता काली पर दिन भी आपण पालन कर परिबे किंतु आज इंस्टेंटली को एक श्रृंखला को आपण पिकअप करिवे पांचटा रु पिकअप करंतु आ कुहन तापरे मु तार तीनटा सोपान आपण को बतै देबी अन्य माने भी कहि परिबे बट डायरेक्टर हमर डायरेक्टर निजे कहंतु। सर प्रथम सोपान सर प्रथम सोपान सरलांतर सरल आचरण द्वारा आपण निजकू प्रथमे श्रृंखला
କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ 3ଟା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି କହିବି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆପଣ ବାଛିଲେ 1 ନମ୍ବର ସରିଗଲା 5 ଗୋଟି ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣ ପିକଅପ୍ କଲେ ଭେରି ଗୁଡ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ବାଛିଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଥମଟା ବାଛିଲେ ବାଛିଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଏବେଠାରୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ବାଛିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୃତୀୟ କାମ ହେଲା ଏବେଠାରୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ এই ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣିତ ଆପଣ ସରଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉଟା ବାଛୁଛନ୍ତି 5ଟାରୁ ଯେ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆପଣ ବାଛିବେ ଏଇ 3ଟି କାମ କରିବେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପିକଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ କାଲିକି ନୁହେଁ ପରଦିନ ନୁହେଁ ଆଜି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ତେବେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସୋପାନରେ ଆପଣ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ରହିଅଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଛୁ ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ 5ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତଦ୍ରୂପ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କରେକ୍ସନର ବାକ୍ୟ ସଂଶୋଧନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଆପଣ ପରିବାରର ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି କହିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ପରିବାରର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିହାତି ଗଠନ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗଠନ କରିପାରିବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣ 5ଟି ଉପାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଜିର এই ସଂଶୋଧନର ବାକ୍ୟ କରେକ୍ସନର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳଦାୟକ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ